Hello everyone! Shout out sa mga supporters ni Batang Healer, no? Sa mga Katoliko nga ni Batikos ni Father Darwin tungod kay nilaban ni Batang Healer, og sa mga Protestante nga nagtuo kintahay ni Kristo pero nidapig ni Batang Healer. Kababo mo unsay giingon ni Batang Healer, mingon siya, dili na mo balik si Kristo. Unya, sakto din na? Mao din ay pagtulunan sa simbahan sa mga Protestante, mao din ay pagtulunan sa inyong simbahan. Kung mutuo mo nga dili na mo balik si Kristo, daw inyong gipakabakakon si Kristo. Unsa may giingon sa pinadayag 22:12, si Kristo umiingon sa dili madugay, mubalik gayud ako. Unya, kinsa man yung tuhan? Si Kristo nga niingon nga mubalik siya, o si Batang Healer nga niingon nga dili na mubalik si Kristo? Nya, dili din na sakto nga ato siya badlungon. Huna-hunaa, igsuon.